Two votes. Anel and OG. Kumaya lang kids. Ano sa na? Okay. Sige na, buksan na po yung nabunot. Nabunot. Ayun lang, ganito pala dito. Unit. Ate Chi. O, buksan na po yung nabunot. Opo. Nabunot daw? Buksan na nabunot. Okay. PC package. Siya nakabunot. PC package. Dalaw si Mag. Hindi kaya bubuksan. PC package. May po nakabunot. PC package na. Ito ay kasayahan lamang. Sweet package. Wala. Bubuksan ng Mag. Mamaya na, sabay-sabay. Birthday package. May nakabunot. Birthday package. Tayo. Laundry. Laundry. Wala. Laundry mo. Okay. Birthday package. Wala ano? Dental package. Dental package. Thank you. Wala na po. Star for all season. Star for all season. What? Wala na? Hair salon package. Ate Bibi? Oh. Sabi. School baon package. School baon package daw po. School baon. Ayaw. Yung school baon. Kitchen package. Whitening. Share na ano ba? Lemon. 1M. 1M. Papa. 1M daw. 1M. All home package. 1M again. 1M. Isa pa? Netflix package. Netflix. Perfume package. Wellness package. Starbucks. Uy, tapos ay. Clothing package. Clothing. Pangkabuhayan package. Nawala pa. Pangkabuhayan po. Sige pa. Apple Prada. Apple Prada. Ayun. Fitness package. Ayun na, iba kami na. Ano? Ha? Air fitness. Ano ba po ang ngayon? Sogo? Sogo. Happy Meal. Oporeno. Makabayan. Oporeno. Okay na po? Luis na po? Okay, bukasan na. Lahat, kasi yung kam. Ay! Kasi yung sa isang game. Music please. Okay, pagkakas po and ito yung karuan lamang. Sabi niya! Ang ano isang buwan niya. Happy Meal. Dental package. Star for all season. Dental package. Perfume. Hair treatment. Starbucks. Whitening. Hair treatment. Laundry. Yay!